Yapon. So lagi po nila kapon sila po hindi ka siya ma-deploy. Pigi kaayo kay among technician ganay na lang. So ano nga dili kaayo makita niyo visible ko mga tao. So in terms sa start gani. So in other words, working. No, mo bagi pag-anhi karon diri. So ako na idugang. Hi, hi Pam. Uy! Asa kayo ka vlog ko? Hi. Si Alan guys. Ay, yan! Hello sir! What's up guys? What's up mga kalabstan? Dito kami sa Valencia City. What's up mga kalabstak? Andito kami ngayon sa Valencia City. Guys, oh. So, in support sa heat synchronization program sa region guys. Andito kami guys, oh. Andito sila. Ay! Si Ma'am Grace sa NDA guys. Si Ma'am Grace. Si Ma'am Grace. Mga technician na mga Lodi guys, oh. Si Doc Fidel guys, si Doc Sammy, si Sir Alain, Sir Charlie guys, oh. Sir Charlie guys, oh. Shout out. Si Sir Charlie guys, si Sir Sunny guys, oh. Sir Sunny si NDA guys. Si busing. Si ito guys, si Boss Elmer guys, yung original na bossing guys, Elmer. Dan si Doc Sam guys. Ito yung mga sasakyan guys. So ito yun guys, oh. Ito yun guys, oh. Ito rin din guys, ang aming meow guys na bats. Ano mo mga service guys, oh. Dagan kayo guys, oh. Dari daw may magsika guys. So, oy! Wala guys. Dari daw may guys. So NDA guys. Data dok. Sa ginuyuran pa daw ta magbulag-bulag duki. Magsunod sa ta. So, sunod sa ta kay magkorte. dari ta sakay. NDA guys, oh. National Dairy. Ta diri mo tawa. Ban, dali taman. So, busing. Dali. Nakasakay na ulit kami. Ito yung mga idol namin guys, oh. Ang pinaka-idol din namin guys, itong I love. A farmer lover na sakinan guys. Si Sir Toto guys, ang farmer lovers. Ito yung sikat na sakyanan sa Bukidnon guys, yung farmer lover. Farmer lover na pick up. Iniibig yung farmer. So, yan dapat ibigin ang farmer. Di ba, busing? Sila guys, oh. Yung idol namin guys, oh. Si Boss Arman guys, oh. Sila guys, oh. Ito yung kalakaran namin sa Bukidnon Artificial Insemination Technician Association or BAITA, na nagtutulungan kami sa buong probinsya ng Bukidnon para tulungan ang industriya ng livestock production sa specific na LGU. So ngayon, first time daw sa LGU Valencia. Shoutout kay Doc Sam at saka shoutout sa busing namin na very supportive. So, yung team natin guys. Hi guys! So, guys, labay na sila guys. Yung ginagawa natin na heat synchronization program ay binibigyan natin sila ng after diagnosis. Makakasabaan kami ng namin guys. After proper diagnosis na confirm na empty o yung term na hindi buntis, ipalpate yung ovary para malaman natin na pwede ba siyang i-hormone. So hindi lang siya indiscriminate na pagtarak ng hormone guys. Kasi naturuan kami nilang Ninong Erning at saka nilang Ninong Charlie at Ninong Main
diagnosis prior to. So, pato namin sa ang bilis talaga tumakbo ng partner namin guys. Guys, oh, labit na yan guys.